اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المهديين ولعنة الله على قوم الظالمين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بلند صلوات کافی اب آپ تشریف فرمائیں درود کو زحمت سمجھ کے نہیں یعنی عبادت سمجھ کے مل کے بواز بلند تلاوت درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے زحمت سمجھ کے نہیں عین عبادت سمجھ کے مل کے بواز بلند محمد وآل محمد جتنے احباب تشریف فرما ہیں اپنی تمام دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کا نہیں اور مل کے بواز بلند درود اللهم صل على محمد وآل محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ علی کے نوکروں کے ہاں رسول کیسے ہیں علی کے چاہنے والوں کے ہاں علی کے نوکروں کے ہاں محمد مصطفیٰ کی عظمت کیا آپ کا ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے بغیر گفتگو کا آغاز کروں گا اور بندہ دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو نبی کا عاشق کہاں کہاں معرفت کے کس زینے پہ تشریف فرما ہے موضوع گفتگو یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہے آیت میں نے رکھی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے شاباش کیا کہنا سارے بولو ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا مجھے قسم ہے سورج کی مجھے ہے اس کی روشنی کی اور اس چاند کی جو اس کے پیچھے چلتا ہے میں نے آج آپ کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا ہے اب بھی آپ بے نیازی کریں پھر میں جانوں یا میرا مقدر جانے اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے سورج کی درود سارے سوال مل کے آواز پھر بھی مل کے آواز برائے کشنودیہ قائم آل محمد بلند در صلوات مجھے قسم ہے سورج کی اس کی روشنی کی اور اس چاند کی جو اس کے پیچھے چلتا ہے خدا نے یہ جو قرآن میں سورج اور چاند کی قسم کھائی اس سے یہ مراد نہیں جو روزانہ آسمان پہ طلوع ہوتا ہے کیا کہنے آپ کی معرفت کے مولا آپ کی معرفت میں اور مزید اضافہ فرمایا میں نے گھڑے میں منہ دے کے نہیں میں نے اللہ شکیکر پہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کیا کہ اس سے مراد وہ سورج نہیں جو روزانہ آسمان پہ طلوع ہوتا ہے میں نے دعویٰ کیا دلیل دینا میرا فرض بنتا ہے جو ہے نا دلیل دوں کہ یہ سورج کیوں نہیں یہ چاند کیوں نہیں جو روزانہ آسمان پہ طلوع ہوتے ہیں بندے نہیں بولتے بندوں کے عقیدے بولتے ہیں میں نے دعویٰ کیا یہ سورج اور یہ چاند نہیں جن کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو روزانہ سورج اور چاند آسمان پہ طلوع ہوتے ہیں یہ ہے فنا بولو جو نبی کے نوکر بیٹھے ہو یہ ہے فنا عائشہ جی جو قسم کھا رہا ہے وہ ہے بقا بقا فنا کی قسم کھا سکتا ہی نہیں وہ ہمیشہ اس کی قسم کھائے گا جس نے فنا نہ ہونا ہو وہی بندہ تو ہوگا جو بولے گا میرے ساتھ جو میرے لفظوں کا خریدار بیٹھا ہوگا اللہ قسم کھا رہا ہے اللہ ہے بقا وہ ہمیشہ اس کی قسم کھائے گا جس نے فنا نہ ہونا ہو آئیے مذہب اہل بیت میں
मासूम से पूछा कि मौला ये कौन सा सूरज है? ताजदार इमामत के छठे ताजदार के सामने एक शख्स आया, उसने कहा मौला ये कौन सा सूरज है जिनकी कसमें अल्लाह कुरान में खा रहा है? मासूम ने मुस्कुरा के फरमाया तुम क्या समझते हो ये निजाम शमसी वाला सूरज है? बेनियाजी कर रहे हो आज आप, बेनियाजी कर रहे हो, थोड़े बोले हो मेरे साथ। जुमला मेरा नहीं, दाद आपने मुझे नहीं देनी, ताजदार इमामत के छठे ताजदार के जुमले को देनी है। मासूम ने मुस्कुरा के फरमाया तुम क्या समझते हो ये निजाम शमसी वाला सूरज है? उसने कहा मौला फिर कौन सा है? मासूम ने मुस्कुरा के फरमाया तुझे अभी समझा देता हूँ। जब नबियों के सुल्तान सरदारुल अंबिया इमामुल अंबिया सरदार मदीना कल्बे राहत हसीना ताजदार मदीना इश्क़ अव्वल इल्म अव्वल अक्ल अव्वल महबूब खुदा ख्वाजा हर दो सरा शाफी रोज़े जज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मक्का से मदीना हिजरत की, मदीने की सरहद पे मेरा रसूल पहुंचा। नबी ने अपने सर से अमामा उतारा, लैन वाली जुल्फ़ें खुल के कांधे पे आई, रोशन चेहरा उसने देखा जिसके दिल में मोहब्बत रहती थी। उसने फौरन जिब्राइल के जरिए कह दिया वश्शम्स वज़ुहाहा, मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम और उस नूर की कसम जो तेरी पेशानी से निकल रहा है। बंदे ने हाथ बांध के कहा मौला ये तो कसम हो गई सूरज की, अब ये चांद कौन सा है? मासूम ने फरमाया नबियों के सुल्तान ने मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जो बिना दस्ती पीछे मुड़ के देखा, पीछे अली आ रहे थे, आवाज़ परवरदिगार आई बल कमरे इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो मेरे पीछे आ रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, ऊंचा नारा है करीम, है करीम, है करीम। और उस चांद की कसम, और सही बुखारी में नबी की हदीस है कि मैं सूरज हूं और मेरा अली चांद है। चांद पर इख्तलाफ है, चलिए और आसान कर देता हूँ आपकी बात को आगे बढ़ाने। जब भी किसी ने ईद मनानी हो तो आसमान पे सूरज को नहीं देखता। अब भी आप ना समझो तो फिर कोई बंदा तो होगा जो लफ्जों का खरीदार बैठा होगा। हर कोई छत पे जाता है, गलियों में जाता है, बाजार में जाता है, जाके देखता है चांद निकला या नहीं। नबी है सूरज जिनकी कसमें अल्लाह कुरान में खा रहा है, अली है चांद। हर एक मुफस्सिर कुरान ने इस कुरान की आयत की तफसीर की कि नबी है सूरज और अली है चांद। सरकार अब्बास पे एक किताब लिखी गई अल अब्बास, जो अलमों वाले के मरीज बैठे हो गाजी का आलम बरामद होगा ऐसे। अल अब्बास लिखने वाले अब्दुल रज़ाक मुकर्रम मूसवी, उन्होंने कहा कि मैं नबी के सूरज होने का मुनकर नहीं, बेनियाजी कर रहे हो आज आप, मैं अली के चांद होने का मुनकर नहीं। लेकिन मेरा उलमा कराम से एक सवाल है कि जैसे कुरान की आयत बता रही है कि चांद हमेशा सूरज के पीछे चलता है, किताब नोट करना अल अब्बास लिखने वाले अब्दुल रज़ाक मुकर्रम मूसवी, उन्होंने नीचे तशरीह में लिखा मिक़दार भाई कि मैं नबी के सूरज होने का मुनकर नहीं, अली के चांद होने का मुनकर नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ तालिब इल्म मानना तौर पे उलमा कराम से एक सवाल है कि जैसे कुरान की आयत बता रही है कि चांद हमेशा सूरज के पीछे चलता है, वैसे अली सारी जिंदगी रसूल के पीछे रहे नहीं। चुप बनती है, खामोशी बनती है, जुमला ही ऐसा है। जो बंदे चुप हो गए, ऐसे हो गए, ये जुमला जिन्होंने सुना है वो मुझे बताएं, नबी ने मक्का से मदीना हिजरत की, अली को पीछे छोड़ दिया। नबी गए शादी जंगे खैबर में, ऐसे ही है, अली को मदीना छोड़ दिया। अब अल अब्बास में अब्दुल रज़ाक मुकर्रम मूसवी लिखते हैं कि जैसे कुरान की आयत बता रही है कि चांद हमेशा सूरज के पीछे चलता है, उन्होंने कहा कि मैं नबी के सूरज होने का मुनकर नहीं,
اور علی کے چاند ہونے کا منکر نہیں. میرا صرف سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن کی آیت بتا رہی ہے نا کہ چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے چلتا ہے, میں نے جملہ پڑھنا ہے, بندوں کے چہرے پڑھنے, کون سا بندہ ہے جو اس صدر کی مجھے قیمت دے گا؟ اور ان کا جیسے قرآن کی آیت بتا رہی ہے چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے چلتا ہے, ایسے علی ساری زندگی رسول کے پیچھے رہے نہیں. اس نے کہا میرا اپنا ذاتی عقیدہ اور تحقیق ہے, اس چاند سے مراد عباس ہے اور اس سورج سے مراد حسین ہے, اس چاند سے مراد عباس ہے اور سورج سے مراد حسین ہے. اس نے کہا جیسے قرآن کی آیت بتا رہی ہے چاند ہمیشہ سورج کے پیچھے چلتا ہے, ایسے عباس اپنی زندگی کی پہلی سانس سے لے کے گھوڑے کی سینگ سے اترنے تک حسین کے پیچھے چلا ہے, حسین کے پیچھے چلا ہے, حسین کے پیچھے چلا ہے. انہوں نے کہا ایسا پیچھے چلا عباس حسین کے 3 شعبان کو دنیا میں حسین آیا, 4 کو پیچھے ہی عباس آ گیا. مل کے آوازیں نعرہ لگانا ہے. ہماری بات شاعر میں جب تک جانی چاہیے تب مست کلندر, تب مست کلندر, کعبے کا گوہر, زہرا کا شوہر, حسنین کا بابا, جبریل کا ٹیچر. ذرا زور سے بولو, ذرا مل کے بولو, ذرا اونچا بولو, ذرا پچھلے بولو, ذرا اگلے بولو, تو نوک بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. ان کا میرا عقیدہ اور تحقیق ہے. اس چاند سے مراد کون؟ چاند سے مراد سارے بولو, چاند سے مراد, سورج سے مراد, کیا کہنے آپ کے؟ کون عباس؟ میں نہیں بتا سکتا کون عباس. علم عباس برآمد ہوگا اس لیے 2 جملے فضائل عباس کے پڑھنے لگا. جو علموں والے عباس کے مرید بیٹھے تھے, علموں والے مرشد کے مرید بیٹھے تھے, کون عباس؟ اس چک والوں میں نہیں بتا سکتا کون عباس. نہیں بے نیازی کر رہے ہو آپ. میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا کون عباس, کیونکہ میری زبان میں نہ اتنی طاقت نہ میرے لفظوں میں اتنی طہارت. اب بھی نہ بولو پھر آپ جانے یا آپ کا مقدر جانے. میری زبان میں نہ اتنی طاقت نہ میرے لفظوں میں اتنی طہارت کہ میں سخی عباس کی مدحت بیان کر سکوں. میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب علم سے ملتی ہوئی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے چند جملے پڑھوں گا کہ عباس کون ہے. ویسے بھی جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو, میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا کون عباس. میں روزانہ کہتا ہوں ہر جملہ ہر بندے کے لیے نہیں, ہر بندہ ہر جملے کے لیے. میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا کون عباس اس لیے کہ آپ بولیں یا چپ ہو کے بیٹھے رہیں. میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے عباس سمجھانے کے لیے کم از کم لہجہ حسین کا ہونا چاہیے. بولو جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو, کوئی بندہ تو ہوگا جو لفظوں کا خریدار بیٹھا ہوگا, کیا کہنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے. عباس سمجھانے کے لیے کم از کم لہجہ حسین کا ہونا چاہیے. لہجہ حسین کا ہو, سماعت اونو محمد کی ہو, سماعت علی اکبر و قاسم کی ہو, پھر پتہ چلے کہ عباس کسے کہتے ہیں. اچھا سارے مجمع میں سے کوئی ایک بندہ مجھے بول کے بتائے جناب سیدہ نے ساری زندگی اللہ کی کتنی عبادت کی ہے. ساری زندگی جتنی عبادت اس گھرانے نے کی. بی بی سیدہ نے پورے چیلنج سے کہتا ہوں جناب سیدہ نے کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے زندگی میں کچھ مانگا ہی نہیں. نہ بولنا جو پاس کے نوکر بیٹھے ہو, جو پاس کے مرید بیٹھے ہو, جناب سیدہ نے اپنی ساری زندگی کتابیں کہہ دی ہے, صرف اور صرف یہ دعا مانگی ہے, صرف 2 چیزیں مانگی دعا میں, یا علمدار مانگا ہے یا عزادار مانگا ہے. شاہ علمدار مانگا, شاہ عزادار مانگا. عزادار کا ہاتھ اگر اس جملے پہ نیچے رہا تو دکھ گھر تک لے کے جاؤں گا دل میں کہ آپ نے میرے آنے کی قدر ہی نہیں کی. ویسے بھی کوریاں والوں ہو ہی نہیں سکتا بندہ سارا سال اسی علم عباس کے سائے تلے جا کے بچے مانگے, شفائیں مانگے,
दुआएं मांगे, लाला जी तंदुरुस्ती मांगे। और मैं इसी गाजी की फजीलत का जुमला पढ़ूं। साहब भाई बंदे चुप होके बैठे रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, आबशा जी हाथ बांध के जुमला पढ़ने लगा हूँ। यही जुमला आपके इस बच्चे ने, आपके इस तालिबे इल्म ने, आपके इस नौकर ने शब अशूर फैसलाबाद मरकजी इमाम बारगाह में लाखों के मजमे में पढ़ा था। फिर मुझे नहीं पता अब्बास के नौकर कितनी देर वाह वाह करते रहे। अल्लाह जाने आप किस मयार पे जाके अब्बास की फजीलत का ये जुमला सुनते हो। आओ मैं बताऊं अब्बास बनता कैसे है। मैं नहीं बता सकता कौन अब्बास, मैं सिर्फ अपनी कम अकली को सामने रखते हुए बताने लगा हूँ कौन कौन सी चीज इकट्ठी हो तो मेरा मुर्शिद अब्बास बनता है। अब जो बंदे उर्दू अदब सुनने वाले बैठे हो, मेघनाथ भाई अब्बास बनता कैसे है, कौन कौन सी चीज इकट्ठी हो। सैयदा का लाल बनता है, इज्जत अली की कसम है, अलमदार तशनगा। लफ्जों में मेरे साथ बोलते आइए मुझे पास के लेकर बैठे हो, कौन कौन सी चीज इकट्ठी हो तो मेरा मुर्शिद अब्बास बनता है। अलमदार तशनगा, सलाने बेकसा, रूह शुजात, बैकर इस्मत कुबरा, शहंशाह वफा। लफ्जों में बोलो मेरे साथ, शहंशाह वफा, यूसुफ की नामे शहादत, मरकाए औसाफ हैदरिया, बहनों का सराफा पर्दा। बैठे हो या चले गए हो, बहनों का सराफा पर्दा, मुखद्दरात इस्मत का मुश्किल गुशा, प्यासे मसूमों का वहाँ सहारा, हामले लवाल हुसैन, रईसल शुजान, लादने जुर्रत का बेमिसाल लाल, खिजरे भी अबाने वफा, शेरे खुदा का शेर, वफा का परवरदिगार, हजरत अब्बास अलमदार। बंदे जो अभी भी चुप बैठे हो, अली की इज्जत की कसम है, सारा मजमा अपने पाँव पे खड़ा भी हो जाए फिर भी सदरे का हक अदा नहीं होगा। कौन कौन सी चीज इकट्ठी है, मेरा अब्बास बनता है। मसले वही का अमीन, कुरान के दिलों की धड़कन, सलूनी का लहजा, वजहुल्लाह के चेहरे से झलकता हुआ इलाही वकार, मेराज के पर्दे में कलीमुल्लाह की आका से गुफ्तगू करने वाली कुव्वत गुफ्तार, जुल्फ़कार के कब्जे पे जमी हुई उंगलियों का इख्तियार, सरकार हसन और हुसैन का इनकार, मबूद की इबादत की हकीकत से मुज़य्यन, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत, सरकार बाकर का इल्म। बैठे हो या चले गए हो, सरकार बाकर का इल्म, मिंबर सदाकत पे बैठे, जाफर सादिक की सिफ़त सदाकत, काबिल हवाइज के अंदर ढूंढने वाली मुल्क आज़म की अता, सरकार रज़ा की रज़ा, कायनात के मुत्कियों के तकवे की सनद, सरकार तकी का करम, हकीकत अलविया और हकीकत मोहम्मदिया के खूबसूरत इंतजार, सरकार नकी का करम, सरकार हसन के सीने में झुकाए हुए अस्करी की हैबत, निकाबे और ये बरकाए गैबत में बैठे भारत की गैबत। जब ये सारी चीजें एक बैकर में ढल के अली के घर नाज़र हो तो उसे पास कहते हैं। मिल गया जो आसरा अब्बास का, मिल गया जो आसरा अब्बास का, कहर के कमजोर और ऊंचे हो गए। मिल गया जो आसरा अब्बास का, कहर के कमजोर और ऊंचे हो गए। ये भी हुनर है मेरे गाजी के हाथों में, कट के बाजू तो और ऊंचे हो गए। नारे हैदरी, हैदरी, सलाम। इतने अच्छे मयार पे जाके आपने सुना, फिर इससे कीमती जुमला हदिया करूं जो चाहते हुए बंदे बैठे हो, इससे कीमती जुमला हदिया करूं। कौन अब्बास, कौन अब्बास जिसके नयाम में सोई हुई तलवार। बोलो जो अब्बास के नौकर बैठे हो, मैंने जागती हुई नहीं कहा, मैंने काटती हुई नहीं कहा। कौन अब्बास जिसके नयाम में, मैंने इस जुमले पे जोर लगाना ही नहीं, हर जुमले पे जोर थोड़ी लगाएगा। मैं भी देखूं, आपने भी बड़ा जोर लगाया, बोला आपका भी सलामत रखिए। बड़ी आहिस्तगी से जुमला
पढ़ने लगा हूं। कौन? अब्बास, जिसके नियाम में सोई हुई तलवार। ये देखिए फदाइल में मौला के अज़ादार के आंसू आ रहे हैं। इससे बढ़ के उनकी करीमी क्या हो सकती है? जिसके नियाम में, बोलो सारे, जुमला इतना कीमती है कि इन दीवारों से भी आवाज की सदाएं बुलंद ना हो। मौला ने कुछ अदा नहीं किया, जुमला ही बड़ा कीमती है। जिसके नियाम में, फिर जिसके नियाम में, जिसके नियाम में सोई हुई तलवार अरब के बड़े बड़े बहादुरों की आंखों से सोने की ताकत को छीन ले, उसे अब्बास कहते हैं। उसे अब्बास कहते हैं। एक जंग में इधर अली का लश्कर, इधर दुश्मनान अली का लश्कर। तब से एक बंदा आया, बहुत बड़ा जवान, उसने कहा या अली, हम जो एक दूसरे के साथ लड़े, क्यों ना मैं अपने 7 बेटे मैदान में भेजता हूँ। बड़ी जल्दी करने लगा हूँ, बड़ी जल्दी से हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा हूँ। उसने कहा ऐ या अली, हम जो एक दूसरे के साथ लड़ें, एक दूसरे का लश्कर तबाह बर्बाद करें, क्यों ना मैं अपने 7 बेटे मैदान में भेजता हूँ। मैं अपना पहला बेटा भेजूंगा, आप मौला हसन को भेजें। मैं दूसरा भेजूंगा, आप हुसैन को भेजें। मैं तीसरा भेजूंगा, आप मोहम्मद हनफिया को भेजें। मैं चौथा भेजूंगा, आप जनाब जाफर को भेजें। मैं 5वां भेजूंगा, आप जनाब ओन को भेजें। मैं 6वां भेजूंगा, आप जनाब याहिया को भेजें। मैं 7वां भेजूंगा, आप मुकाबले में अब्बास को भेजें। मैं 7वां भेजूंगा ना, मैं जुमला सुनिएगा, हाथ यहीं पे रखना, रायती नंबर लेके वो सलजानवी पास होने का हाथ नहीं रखता। अगर दिल से दुआ निकले फिर मेरे साथ बोलिएगा। जब उसने कहा ना मैं अपना 7वां बेटा भेजता हूँ, आप मौला अब्बास को भेजे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने ना हसन को बुलाया, ना हुसैन को बुलाया, ना जाफर को बुलाया, ना याहिया को बुलाया। मौला आवाज दे के फरमाते हैं, अब्बास जरा इधर आना। बड़ा मान था अली की बेटियों को इसी मौला अब्बास पे। मजबूरी है, ठीक 11 बजे चक झुमरा जाके मिंबर लेना है, वहाँ भी मौला की ड्यूटी है। अगर दामने वक्त में गुंजाइश होती तो कुछ और पड़ता इंशाल्लाह। यहीं से इस मौजू को लेके आगे कल चलेंगे। बड़ा मान था अली की बेटियों को मौला अब्बास ने। जिस बंदे की आंख में अभी भी आंसू नहीं ना आया। अज़ादारों, आज 1400 साल के बाद हमारी बहनों बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को अलमे अब्बास पे इतनी आस है कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां अलमे अब्बास के साए तले जाके अपनी आस लेके जाती है। जो पुराने कदीमी अज़ादार बैठे, मुझे बताओ 1400 साल के बाद हमारी छोटी छोटी बच्चियों को अलमे अब्बास पे इतनी आस है, तो करबला के जंगल में हुसैन की 4 साल बच्ची की कितनी आस होगी अब्बास पे। कोशिश करो यार, 2-4 आंसू आ जाए जो मौला अब्बास का पुरसा देने के लिए आए हो। मुकम्मल शहादत नहीं, सिर्फ 1-2 जुमले पढ़ूंगा, मौला के अलम को ले आना, इशारा करूंगा। वहाद हस्ती है मौला अब्बास, जिसने बार बार आने की इजाजत मांगी। हुसैन का अब्बास, मुझे सिर्फ इतना बता, इतने सारे दुश्मनों में, अल्लाह जाने आपने किस अंदाज में जुमला सुना। हुसैन ने कहा इतने सारे दुश्मनों में अब्बास को अपने अकेले भाई को मरने के लिए भेजता है। अब्बास ने इतने जुमले सुनने थे, मौला मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मौला मैं आपके बगैर जी नहीं सकता। हुसैन ने तड़प के रोकेगा, गाजी अब्बास तो मेरी फौज का सिपाही सलार है। अब जो पुराने कदीमी अज़ादार बैठे, शर्म करके ना रोना, हाथ सलामत है तो अगले जुमले पे 70 पे आपका हाथ सीने पे आना चाहिए। जैसे कहना तू मेरी फौज का सिपाही सलार है। किताब पे कहती अब्बास ने एक मरतबा दाएं देखा, बिखरे हुए लाशें, अब्बास ने बाएं देखा, बिखरे हुए लाशें। अब्बास ने रोका, मौला अब वो फौज रही कहा जिसका मैं अब्बास सिपाही सलार हूँ। हुसैन ने अब्बास की हालत देखी, फरमाया जा उसी से इजाजत ले जिसने तुझे पाला है, जा उसी से इजाजत ले। छोड़ने लगा हूँ मिंबर, आखिरी जुमला जो बंदा बीबी को पुरसा देने के लिए आया है, जा अब्बास उसी से इजाजत ले जिसने तुझे पाला है। अज़ादारों, इस बीबी ने सिर्फ अब्बास नहीं पाला, इसने अकबर भी पाला है, इसने कासिम भी पाला है, इसने पूरी करबला जवान करके इसने हुसैन को दी है। आगे अली की बेटी के पास हाथ जोड़ के कहते हैं, मुर्शिद सादी मुझे मरने की इजाजत दो।
मातम जैसे वो मातम करे। किताबें कहती मुर्शिद साहबी मुझे जाने की इजाजत हो,